Speaker sir, I stand by to support the cut motions and oppose the demands. Fellow Speaker sir, industries demand number 19. सगळे उलयले बट हांव स्पेसिफीक लोकल आमगेली गोंयची फिणी जी आहा तेजेर उलयतलो. स्पीकर सर, गोवा कॅज्यू फिणी जी आहा इट हॅड गॉट GI स्टँडर्ड, दॅट इज जॉग्राफीक इंडिकेटर म्हणून जो स्टँडर्ड आहा, जो स्कॉचाक बी स्टँडर्ड आसता तो GI स्टँडर्ड आमकां 2009 मेळ्ळो. बट टू मेक GI स्टँडर्ड फिणी जी ट्रेडिशनल डिस्टिलरी सेटअप करपाक सुमार 4 ते 5 लाख रुपये लागता. आय थिंक there is a specific demand to support this industry that we need to create a budgetary allocation to support this 4 to 5 lakh in order to have this traditional distillery to keep the feni up to the GI standard. GI standardaची feni produce करपाक. दुसरो स्पीकर सर, toddy tapping. Toddy tapping is almost finished in Goa, but toddy is an expensive commodity used for the feni. Create a training program to teach the youth how to tap the trees, and give an incentive to people to encourage जे कोण toddy tapper आहा, जे आजकाल थोडेजे उरला तांकां एनकरेज करपाक आनी भुरग्यांक हे इंडस्ट्रींत हाडपाक, बिकॉज toddy is a very important component of the fini. Second, Speaker sir, Goa government has a roadmap, and in that roadmap there is nowhere it has been mentioned that to promote fini. So kindly ensure, Speaker sir, आज आमी सगळ्या इंटरनॅशनली भोंवता, सगळे एअरपोर्टार दिनशे भाशेन स्कॉच विस्की आसता, ते स्कॉचाचो प्रायस आमी खूब डिस्कस केल्लो आहा. पूण आमगे गोवा जोरी तरी आमी ड्युटी फ्री गेले, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बॉम्बे गेले, दिल्ली गेले, ते ड्युटी फ्रीयान आमगे फिणी ना. We should work on this. We should work on this, that this fini is put over there in the duty free in all across our first Indian airports duty free. We'll Goa son start करपाचें, then all the airports in India, and then we take it outside. This is a very specific request. Kaju orchards जे आहा ती झाडां खूब पयलीं रोयली, पोन्नी जायत आहा. आज 35 रुपीज पर सॅपलिंग, कॅज्यू सॅपलिंग 35 रुपीज. ते सॅपलिंग कमी करपाची गरज आहा आनी हे जे ऑर्चर्ड्स आहा द डिमांड आयज डिमांड खंयचे ते याद आले तुका? तू पयलो कॅश्यू ना जे ऑर्चर्ड्स आहा ते ऑर्चर्ड्स प्रमोट करपाची गरज आहा. आनी इन ऑर्डर टू प्रमोट दीस कायंड ऑफ ऑर्चर्ड्स, आय थिंक द डिमांड इज टू हॅव दीस सबसिडी फॉर दीस ऑर्चर्ड्स, इन ऑर्डर टू हॅव दीस ऑर्चर्ड्स. ते एग्रीकल्चरान घालपाचें पडलें. बरें, एग्रीकल्चरा घालया. आतां केन्ना we need to have final demand on demand number 19 is we need to have a sponsor research program to document kaju fini industry. Kaju fini industry ji aha ti fade जायत aha, and we should have a sponsored research program in order to make sure that this industry survives. So this is a particular one more demand under demand 19. I think it is not made as an industry, so I think you'll have to concentrate on agriculture. Okay. The next one is WRT demands. WRT demand number 74. जे डिपार्टमेंटान WRT डिपार्टमेंटान जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटडेट जायत आहा. There is a need that the computers, that the infrastructure need to be renewed. Some investment needs to be done on this, Speaker sir. Speaker sir, Amrit Sarovar mission हे April 2022 Prime Ministeran हे out केल्ले, and this was for rejuvenation of all the water bodies, lakes ज्या. पूण ते आतां जुलाया म्हयन्यांत गोंय पावलां, अब्रिला म्हयन्यांत आउट केल्लें, आनी ऑगस्ट 15 फ्लॅग होस्टिंग जावपाचें आसा, जे जाग्यांनी जे थोड्यांक आमी रिवायव करतलीं तोडी. सो दे हॅव स्टार्टेड नाव इन जुलाय, आनी आमकां 75 साऊथ डिस्ट्रिक्टांत तोडी आमी सँक्शन करूंक जाय. म्हणजे वी नीड टू युटिलायज दीस फंड इन ऑर्डर टू रिजुविनेट 75 लेक्स ऑर वॉटर बॉडीज. आजून पुसान सुमार 30 जाल्लीं आसा. बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची 2 इन्क्लूड केल्ली आसा. मागता स्पीकर सर, ऑन वॉर फुटींग बेजीस ही सगळीं तोडी जी आसा 75 to be used, this fund to be used so that 15th August आमकां हो
पुरो जो लेक आहा जे लेक्स आहाय ते लेक आमकां साफ करून आनी जे ब्युटिफिकेशन आहा ते करपाक बिफोर द 15th of August. So demand is to put in more lakes under the Amrit Sarovar mission. एक कमला तळे आहा, एक कार्मोना तळे आहा, एक सेरावलीम तळे आहा आनी एक जोरीवाडो बेनावलीम आहा. ये टू बी इन्क्लुडेड इन द एक्झिस्टिंग. स्पीकर सर, मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक आटीन रिवर आहा, एक आटीन सी कोस्ट आहा. सगळो जो रिवर आहा तेका बांद आहाय. ते बांद स्पीकर सर डिमार्केशन केलो नाय आनी डिमार्केशन करना म्हणून आनी केलें नाय म्हणून स्पीकर सर ते बांद मेंटेनन्स करपाक चुकी जाता. सो आनी प्रायोरिटी वायज ते बांद मेंटेन जायना आनी बांदा तेंकोन जे कोणागेले बाट आहा ते बाट तो एनक्रोच करीत वयता आनी तो न्हंयत पावता. Speaker sir, a special notice I am bringing here on the 8th in July. In July on the 8th, this date, we had done an inspection. Carmona Igoji Fatlan. आणि कार्मोना इगोजी फाटल्यान जेन्ना आमी तो बांदाचो इन्स्पेक्शन केलो सर्वे नंबर 56 आनी 57 आमी जो सर्वे नंबर 56 काबार जाता आनी 57 कॉमेस जाता थिंगा आमी उबे आसले आनी डिपार्टमेंट WIT उबो आसलो आनी न्हंयत तेमी पुरोयन गेला. द रिवर साल हॅज बीन filled with earth. आणि म्हाका एकदम बरें दिसना सांगपाक की लॉ मेकर्स आर वायलेटिंग द लॉ. सो हांवें कोणा म्हणलें म्हाका सदां कळ्ळें सगळ्यांक, पूण म्हाका दिसता इन्क्वायरी नीड्स टू बी पूट ऑन दीस 56 and 57 सर्वे नंबर वेर इट इज एंडिंग. आनी न्हंय कित्याक पुरोयली ती स्पेसिफिकली आय वूड tell it is my property. कंप्लीट. स्पीकर सर, द डिमांड इज दॅट तुवें mangroves violate केलो आहा. WIT specific report काढलो 8 जुलयाचे that mangroves have been destroyed and that mangroves have to be replanted over there. So ये demand जो WIT तेंगे inspection reportaचे गायलो आहा. We would want immediately that these things to be taken in the right direction without making sure that there is no compromise on this because environment protect जावपाची गरज आहा हिंगा. कॉन्ट्रॅक्टराची बिलां स्पीकर सर सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी 2018 सावन WIT कॉन्ट्रॅक्टर्स हॅव नॉट बीन पेड. आय थिंक वी नीड टू पे दीज गायज. जरी तरी तांकां हारी केले जाल्यार मुखावयली कामां WIT जितली कामां आहाय ती काम सारकी जातली. अदरवायज दे आर ऑलवेज हॅविंग दीस फायनान्शियल क्रश. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बांद एट दांगाफोर्ड स्पीकर सर. दांगाफोर्ड म्हणटाय ती आमगेली रिवरलेट जी आहा रिवर साल कावेलोसिम आनी कार्मोना बॉर्डराचेर थंय नेवी आहा ते नेवी एरियासून ती दांगाफोर्ड भितर येता. ऑलमोस्ट आफ्टर 40 years स्पीकर सर विथ द हेल्प ऑफ प्रेझेंट WIT मिनिस्टर वी हॅव एंटर्ड द नेवी अँड वी हॅव क्लीन दीस दांगाहोडी पाटी. आतां ते दांगाहोडी जे बांद आहा ते बांद बांदपाची गरज आहा. आय थिंक दीस वूड बी अ स्पेसिफीक डिमांड स्पीकर सर. आय वूड नेक्स्ट गो टू ट्रान्सपोर्ट डिमांड नंबर 13. स्पीकर सर, लोकल रिक्वायरमेंट आमचो एक लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर जे आहा टुरिस्ट टॅक्सी जो आसा तेंगेलो एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन. वी हॅव गॉन थ्रू अ फेज ऑफ कोवीड पॅन्डेमीक 2 वर्सां गेले. जे तेमगेले टॅक्सी आहा ते टॅक्सी परमीट आमकां सगळ्यांक खबर आहा 15 वर्सांचे आसता. हें जे फेज गेलां हे 15 वर्सां मदें 2 वर्सां कोविडाक गेलें. इफ वी कॅन ग्रांट देम अ रिलॅक्सेशन फॉर 2 years. आतां जे कोणा नये आहा तेका गरज ना. जे एक्झिस्टींग आहा टुरिस्ट टॅक्सीज तांकां ते परमिटाचे 2 years रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळटा जाल्यार दॅट वूड बी एन हेल्प फॉर देम स्पीकर सर. स्पीकर सर, टॅक्नॉलॉजी वाडत आहा. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स ATS म्हणटाय दे आर ऑलरेडी देर. अ लॉट ऑफ स्टेट्स हॅव ब्रॉट दीस ATS. जे आमचे ट्रक आसा ते ट्रक वेईंग स्केलाचे वयता. ते वेईंग स्केलाचेर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन गोवा स्टेट हो एक डिमांड आहा. कित्याक सद्याक जी वेईंग ब्रिज आसात त्यो वेईंग ब्रिज्यो आउटडेटेड गेल्ल्यो आसा. सो आय थिंक दीस न्यू टेक्नॉलॉजी नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड. ऑल्सो स्पीकर सर, states like Delhi have started automatic driving testing track. Automatic driving testing track. So ek mota ADTT should be introduced in Goa in a small way. Start करपाक ADTT हुंचे जाल्यार एक डिस्ट्रिक्टान स्टार्ट करची in order to make sure that safer drivers are coming out through an ADTT. More safety and corruption free जावपाक
one is the major cause of introducing ADTT. Speaker sir, we are going from more of a non-paperless, non-faceless state. Faceless services is the need of the hour. When you have a faceless service, corruption kami jata. No interaction of human. In Delhi, we have started something called as faceless services in the transport system. Murche only driving test and fitness certificate तुम्ही वयचे पडटा. Rest everything is done faceless, online through app. वयचे पडना. So I think we need to go for a faceless service in Goa where transport is concerned. A specific request going out. आमकां ट्रान्सपोर्टाचो खूब प्रॉब्लम जाता. मोबरार सोन भुरग्यांक नावेली कॉलेजीन 10 जावपाक 8 मिनटं जावपाचो गरज आहा. कदंबा बस मेळपाचो चान्स ना. हांव उलयता आहा. प्रायवेट बस आहा. प्रायवेट बसीक रूट दिवपाक परमिशन एंड ग्रांट देम दॅट रूट टू गो वाया वार्का टू नावेलीम. प्रायवेट बस 7 सुंटा. टेक परमिशन दिवपाक फॉर दॅट रूट टू ग्रांट दिस रिक्वेस्ट. वन गोवा वन कार्ड. वन गोवा वन कार्ड आय थिंक इज द नीड ऑफ द फ्युचर. म्हणजे गोंयकारांक एक कार्ड दिवपाचें आनी त्या कार्डाचेर तूं KTCचे वच, तूं आनी रिक्षाचे वच, पायलट बायक घे. सो एक कार्ड सिस्टम जावं तो QR कोड घालूं जावं तो. सो वन गोवा वन कार्ड सिस्टम आय थिंक दिस इज द नीड. पायलट बायक मारिया हॉला कडेन आमगेले बोंडाल्यान बायक पायलट बायक आहा येलो आनी ब्लॅक. पायलट बायक जे आहा तांकां बायक कन्वर्ट करपाक प्रोविजन ना. ते प्रोविजन करपाक जाय बिकॉज आय थिंक इट इज द नीड नाव टू कन्वर्ट दीज पायलट बायक्स टू पायलट बायक्स. सो दीज प्रोविजन्स टू बी मेड इन टू दॅट. KTC buses already उलयलो आहा, so I will not continue on that. Last two demands, I will go quickly. Corporation 71, subsidies. Purchase of animal, we have to go outside the state. The cow is, if we go outside the state, 50% less subsidy. It costs us 50% less than what we would purchase a cow in Goa. We are forced to buy from Kaporde, from Valpoi. The need is cooperation aata, but the rate what is there, no, the rate is not feasible for us. No. Animal husbandry is there. So the demand is to give us a good rate for the cow milk. This comes under cow rate milk. Cow rate milk comes under corporation. So cow rate milk demand looking at all the figures, rupees 60 per liter, including the incentive for the cow. This is a demand. 60 rupees calculation kel zala, budget wise sark bosta, and they get a decent profit of 10%. Ye figures kelya. Incentives जो मेटा कावाचे तो currently takes 9 months delay. It should be credited on a 3 monthly basis, quarterly basis ache करपाक. ऑडिट सोसायटी जे आहा, जे सोसायटी आहा त्यांचे ऑडिट जायना जावन तेमचे जे प्रॉफिट आहा, प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युशन सारकें जायना. प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युशन सारकें जायना जाल्यार बोनस सारकें मेळना. सो ऑडिट ऑफ दीस सोसायटीज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक गव्हर्मेंट शूड एनफोर्स दॅट ऑडिट हॅज टू बी डन. लास्ट, पंचायत्स. I will only focus on one last part of the panchayat. 73rd amendment आज आम्ही सगळे उलयले, and it has been known very well fact that 73rd amendment needs to be implemented. MRF लागून लँड मेळना, कोण लँड दिना, आणि कोर्टांत गेलो म्हणून पंचायत शॉर्टकट मारता, लँड आयडेंटिफाय करता, विथआउट पासिंग, विथआउट प्रॉपर अप्रुवल they are giving this land. There is a need that this MRF should be given on open spaces. And the last thing, आमगे कलिगांनी उलयलो, when it comes to पंचायत सेक्रेटरीज खूब टायम जालो, गुणन परत तेच इंतू येता. करप्शन वाडटा, कंप्लेनां वाडटा. कोलवा जो सेक्रेटरी आहा तो गुणन परत कोलवा येता. द नीड इज दॅट द कोलवा पंचायत सेक्रेटरी नीड्स टू बी चेंज, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ ग्रीवेन्सीज. सोशल मिडियाचे तेगेले व्हॉट्सअप कॉलिंग आहा that he is demanding for some bribes. So many calls are being circulated against his name, Kolwa Panchayat Secretary. But still, WhatsApp sogla pavata, but why are we not taking action against such things? I think it is required. When we see something on WhatsApp being circulated a particular officer, the need is we need to transfer him and not bring him back again, at least for a good period of 4 or 5 years. Thank you, Speaker, sir, for giving me the time.